tout papa na kanda no ba okolisanga ozango to kwa kanga bona zo banga banga moi bona ba kanda na ngede bona bo de bona bo moi sina olaction ngam buta neni na olaction oui alors tu pas ta mission ninga nako moi bika ngeve ninga na alors tu pas ta mission ninga na toujours moi bika ngeve alors tu pas ta mission la fa alors tu pas ta mission ba ya wote pabu siamayaka oya kufi wana azandi kunanga yem ta tigire nga mabere na benga makulutu obera nani nani papa kulutu nani tata ala papa tata leki pana yo biso tukufaka sibitimate na famille na biso nani muntu akufa na azi ya maviokele te tata biso kufa na 15 ans na bimila agence na moni ya père ya Meria na yambi mwana amela pour moi pas mal Meria amela zo yemsanga papa sala papa maviokele kufi butie na moto je me suis na mort ba chinois wapi para chinois na njiji keba ke pirater oh on a qui on mabanga bo kino pa ba chinois ba chinois yo mabanga iranga kini menkota olo speakinga speakinga muto wana ba yo speakinga utina ta ya speakinga c'est yo bela muto sala bien oh aussi ba don normal o speakinga o tuna na ta bona ngesanga tellement nge 50 mamili luba etane wa na récupérer papa mo pula ka defend liste d'esprit ya kupa mais personne ni ka 4 una poitrine l'air même ya dans mon synagogue directement ngana beta ke kwa kufa te yo va sana ko dike papa Bozela, mon fanda c'est le comona. Kama tout est là qui tourne, on doit des sunsets. Bozela, mon fanda c'est le comona. Kama tout est là qui tourne, on doit des sunsets. Ye kwa boya tongo tana songo tobona kindumba ye ko joli ye matara ya kukwa wo anapoasa aya kolina libala boni boyanki papa boni boyanki yo zo lubalanga yo mutu ba venye nani mukana fo papa mo sibuna mo va kuna bakanda na ngeno zaka na la bakanda na yo merci oh kutula mu des autres na olaction ngam na buta kanake salam bibo tubile live kwa papa yo zo lubalanga metu papa na kanda no ba okolisanga ozango to kwa kanga bona zo banga banga mo bona bakanda na ngede bona bo na olaction ngam na buta neni na olaction Neba problème sérieux na mu. Neba problème sérieux na mu. Nanzo ya papa, nyamona yo. Oh, je belenga. Ngeko, moi tu veux poussana. Poussana. Mais poussana. Manda sele na botana ndumba. Moi ki ndumba mama na ndenge bebso. Munda mu va zoba mu me butama na papa mo si abuna papa illettré. Otanga te. Yo ngala tanga. Otanga. Ya no mwana. Otanga. Na yo pe lombana. Toi diplôme à Koundemane, tu es capable. Voilà. Tu es capable. Voilà. Un enfant idiot. Papa, il a honte. C'est la honte de la famille. La gastrite de notre pays. Un enfant sans estomac. Estomarisé. Let espace. Longwanga kuna. Longwanga kuna. Alors tu pas de mouchoba. Ninga nako, moi bika ngeve. Ninga na. Alors tu pas de mouchoba. Ninga na toujours. Moi bika ngeve. Alors tu pas de mouchoba. Un enfant alors tu pas de mouchoba. Sia peko. Ta papa, bila ngati bila mubuna mutikina ta fini ngata na mubuna. Pyramid. Laisse-moi déchirer. La ligne c'est même mot. Kanga munoko. Papa, on va discuter papa. Sia, papa, bila ngati sama makamnge sala buna. Bata kercheke monas. Papa. Munu yo on a l'action que na tata no là. Yo témoin. Après tout. Yo témoin. Merci. Mona bila me pe de vale. Na kuseka na betu yangebe. Oyebe banjembo korene mne église na linga église na mnote. Bakela si betu matanga ya. Mapia ngala betu mesala ya.
Yako ça mais tu mets ça déjà. Qui met ça la veille. Qui met ça la veille. Qui n'a rien mona. Na OK chanchi ba okata njembo. Nzemba na. Na OK chanchi na. Nzemba na bosenga. Nzemba na bosenga. Yo pena mabidi yo jam tolo balanga. Papa mutatuba otangi sangate. Mais katuka kikior kuna muva souffra kana ya wapena kisasa nge papa na mu nge tangisa mu classe ve. Jela la poto mwana mtafunda atatana na polisi. Mais awa bataza bafunda bana jela. Mais funda ya kutupa trésor mbambi na dallas atinda ninga ba message d'anglais. I spin of face, I spin to be done to be caused. This is who I am and so out to be. Wala ni mena la police eh? Maya moto. Nabi wala 112. Irresponsable. Papa aussi irresponsable. Na joluka colonel Daniel le force de frappe. Ah ye 112 te. Tala, ta numéro yebinga. Manque à classe, manque de lait, manque à prononciation. Ngena manque à prononciation. Koloma belo ko la famille mama yo zo sala nga ka. Ngena makolo kitap. Na kebo tina zo zonga buna kutono ndako. Ya kuta mukwa. Ya kuta mukwa. Akende na ukaka teke. Mutu tinenge bota. Na ke. Na no yo na kutwa wote. Kiker kutu minerval ya 1200 fois pamba zo ko kutela mwana. Bishuba. Tuba pamba. Bishuba. Soka lala subi akosa kaka ona loji ndoto na suba na bakamera. Bena suba. Bishuba. So papa yo va mwana. Amunyere. Amunyere na ndinyama. Fo papa. Yo ka pesoni na yo. Tala Amelia. Moi mutu moi bika bêtise l'outil la mon frère. Ake papa kana kwa na bêtise mo vutula na bêtise. Yo penza malédiction na yo. Tambo no pa. Malédiction ko ofina. Sia. Kaka munona nenge mngezo tubani. Ndumba pamba pamba. Make papa. Ndumba pamba pamba. Ko tena ndumba te. Moi mona mona chassin soko ya ngeta muna nani. Ndumba. Camarade nga mo pa na. Camarade. Nga tindo za camarade. Mota pasula yemu no nanga pepela yetu. Ngapuna ngate. Nangena papa yemu ko ba tudia muno. Moi mona kikior. Moi le ça bêtise fait. Moi le ça bêtise fait. Kake pourquoi le ngana to bebana? Wani. Pona ni le ngana to bebana. Tandis ko yebi ke ngai ma suko sel ka bepisa kanda la silka makasi. Pesa na ndo sisile droit de Poitina dans la commune, il y a la joie. Pesa ngana ya. Yes, ko libaron na Portugal a benga ebisinga couper. Mbongo na tinde ki la joie de azwa ki on a tinde les 50. Bo $50 yo ya mkulu ko la ndasa. Azo batena ki zengite. Yes, ko comme ils ont pas ça que a mort. Ça casse message. Oh. On l'a un message pour moi. Non, il a appel. Il a appelé qui message. To so na te to kende ate. Nga ko mo sambela. Na mo sambela église ya pasteur José Bayaka. Pasteur je sois tellement boy. Abisinga le ki fo banga mikolo. Na komo banga yo. Est-ce que o banga ngana kina ina ya mina ki muyibi o banga. Est-ce que tu benga kuna na impolitesse na ngana zaka na ko fanda boyite. Na fa merci na pour respecter. Donc et comme nous habitude na yo David mataliba pesa ngambongo. Le royaume to kutana David mataliba nya rouge. Apesa yo mbongo. Le royaume to kinda kuna na mbanza. Mbongo ko na kenga na yiba na pona mama na biso aboti biso swabo ba tanga na bango ba kula na bango na makala on a David mataliki bala. So na kepa noko kuneza problème te. La lobby na kaboli opena noko note. Anoko na biso nyoso mais mbongo atina ka ni la pona nga pona senga ga mbongo. La mbongo. Na peso mbongo ese lo te $50 na loko eza mutu na yo. Yo kola te. Cisco libara loko atina mbongo loko aza mutu na yo. Senga na zwa $50 na peso. Ça fait lo te la. Papa nini? Papa. Est-ce que le bagage est comme une non, je suis vraiment au salon, non, on batinga kina kombo na yo. So ba yibi yebisa biso ezambo ngwe usila na ngwe. Ai kupirianga. Ba yibi yo. Kupirianga. Vamos na gana moyo. Non ba sinde pa na moyo. Non na pesa kiyo. Ba sinde pa na yo. Ate yibi na ngwe za problème. Buta. C'est cool, est-ce que vous comprenez ça cool? Hein papa? C'est pas juste. Kupiri. Papa. Nenga lubaki papa ngana na tete. Wenda umbakira mbongo. Na komi pe na chance. Po batinde na kombo na. Donc bon on doit décision me donner son papa, me donner son. Ngai mna utuka mate yangu. C'est piste parce que mbaki ni mbongo.
na bimira agence na moni ya père ya Meria. Mwana papa kulutu mavioke le. Aye msinga yi papa uzawa pingana na Meria. Na zo sali luku muku na zo sunga ndako. Ana bi papa ya gambango wa papa kufi. Ah? Quoi? Vekira kufi. Aye vekira. Mbuta ya. Aku tatika tu asa maladi kiyokile. Yote manga mtakufika bo. Na kaimba mutikuna mavekira deja baki kutai na mori. Papa kulutu abeli tenga to kutena papa kulutu. Sama maladi kutoyo kitelo kote yote manga mtakufika papa. Lubi kaka dusoro na ye. Aye msinga isano. Trésor mbambi ya bengi ngai. Alubi tukutana. Tukindi puna problem ya lupangu na ye wana toso. Wala kutena papa kulutu mavioke le lobi. Te soli na ye. Apeti nga conseil abi. Upi tene na église. Comment ensemble pour respecter Yana Ola. Akufina butu. Akufina butu. Akufina saringa ibo ibulani. Mafika tutikala kanga ila yo. Papa kenda tikanga ila yo. Papa kenda tikanga yo. Saringa ibo ibulani. Ah, ubenyiza boye. Problème combien wa? Bantu ba hontu ba fetu fuana. Tuzaya. Avion kere keti bwega si aminina. Keti kwaye. Papa mamda ekoi. Papa eza importer ça que tout le solution ndeni to bokunda papa. Kupiri makambo ipo ina zo boya te. Yo zana ndekuna yo bande kuna ibazali. Ngandi kuna kaka yo wana natikara na yera mbuka huyu. Moi ce que ngolo ba ke kupira za esengo ko bande kuna bazali yo ndekuna kufa. Non papa. Tina bengi ndekuna bino junior mombo. Na Brazzaville, na président ZZ. Zidane ya maman Livistela. Na solo na banque étoile matanga, faut batinda quelque chose. Là on a parce qu'on a part na biso bana to ça combien de façons que to sangisa na bino boza pe biliti. Mafoka bazika zo muntu musiko. Ngana zara wana kata gisasa, sina bengi bandeko mususu bazara bamboka. Na bengi pe bandeko mususu bazari banda, na bengi niesi na biso. Serina Semakara. Mama na Jack ya zara kana Canada. Ayem singa yi suki tutie programme na benga ye asa la par na ye. Atinda putu C'est sobo au moni mutapota lo bino bongo. Yo ne ta programme. Na kutia programme ndenge nini? Ndio utia programme yemo. Tukuta na famille mobile. Mboka baza mboka ba oya mkoni. Ba oya te. Yo ndoza responsable numéro 1 awa. Makambo ya matangi zara kama makambo ibere. Matangi zara ya mtu mukuti. Ibebe bakunda nango mtu. Jamba zara. Tika kumimisa maji arme de crocodile. Yo zawa mavekela tendo kufa. Sano. Yo za na kisasa na nji kuna yo. Mavekela kufi yo za. Papa, c'est pas on a composé ça les nini. Kuna nji kuna ngai. Kuna nji kuna ngai. Oh ndio timu alibulu. Oh ndio kotiama bela. Mais nyoto na basimetia izaba deja. Biso na kutimi na biso ebemi na biso muntu muso akunda ngote. Mukwata lukula huyo ye tukomi. Hata unakufaka. Ah? Mtakunda nga ye. Yo kufaka. Oh tate. Akosio. Mbuta uye ukomi deja na kisasa. Gwanda tuazaye kiti butu sile tu pura mafyokele yo yena bakanda mwe manduku sirika po kande izara kama kwa hizo na gwanda te na uba makambo mafyokele na uzaji kodo luba metu zo solution Ameria wandi kuna yo Bama bilaza. Wema bi bazumuna yete banda yake abengi ngai pete mwana ndi kutaza kubenga ngai na telefoni Kama yo. Kebana yo. Tibala ba kama o gati wa fa yo. Ina ningi mabiti mupaya soka uti village. Kama yo. Kama yo. Kama yo. Kama mukwata yukayi Upana oya pe fia. Batebele ba mikolo bavanda yo eno. Mutambula mutakala. Mutambula mutakala. Wanda sila yo. Biso mikolo to vanda. Yena makuluta. Yena makuluta mubi. Kubi. Kale na leo sana makere. Yena susi kuluta. Kokande za depuis papa kufa biso to ya ya. Bobe nani ambulance. Bobe. Yaka mi yaki sana di premier papa. Moi tambula mekuma troubler sana makambo matanga yayi. Mekuma troubler.
2 semaines on a 4 boules. Moi, je vais dire à Pétia qu'on liait ça. Pabul siamayaka. Oya kufi wana azandi kunanga. Yemta tikile nga mabele. Na benga makulutu. Obele nani? Nani? Papa kulutu. Nani? Ala papa. Tata leki. Ah. Pana yo. Biso tukufaka sibitimate. Na famille na biso nani mutakufa na azi ya maviokele te. Tata biso kufa na 15 ans. Quoi? Maman a biso kufa na 8 ans. 8 ans. Maman a puti biso kufa na 8 ans. Tondi makaka. Tondi makaka. Ake bouleversé. Papa 150, maman 80. Ma viokele kufi. Abelaki ni bilonde uzaki hao. Merci Mbuta kuna question. Ngai peti nazareki na kisasa wa. Mwana huyu abengi ngaba tikali kuyemsana ngai te Mbuta kuferi nini? Yoza mkuru ya Zuba. Mkwikiri ndenge barubaka Zuba suka ya biya mukola Zoba ngeza makambo genge nga mukola Zoba. Papa kure yo. Mwana biso ma viotere akufi na nini? Bwe mumuza. So alongola kisemi. Yo yaba ke alongola kisemi. Bila solo bini? Na biso ka alongola kisemi. Amol boye mama. Ah papa. Et bon pour moi zemite. Ah, avant que pena moi si pas docteur balongoli. Moi c'est mobile. Peut-être mettre na mort ba chinois. Ah? Wapi? Ba chinois na njiji. Fais pas que pirater. Oh, balongola qui on mabanga boki on pas ba chinois. Ba chinois. Yo tsengera mabanga. Boutique nous ba distraction au bossa la wana. Et on couper les papa la ngai. La chose de la papa non, et couper aux la papa non. On couper les papa la séparation. Tena ya, wana papa ni papa. Quand on a papa la suwa peut-être. Nous allons poser to yeba. Na yebi na papa kuluta kufi. Na nini? Tena dibaki. Tetika ki papa, le ba. Abidi, attends la parole hein. Papa, vous allez nous expliquer biso nyozo pour nous. Abidi mais quoi expliquer biso parce que famille ne se fait pas. Abidi oya ye. Hein? Abidi ye. Oza msafi 5 Siko yo mtira ina papa la bino. Akufi na nini? Musa fait papa. Mais vous est-ce que vous comprenez que moi na souci. Quand la moto na souci, bon tika muta va tranquillement. C'est bon. Biso todo kunda ndeko na biso. Oya yibi sina liwaya ndeko na biso te. Ezo yeba ye. Yaka. Simba ko. Simba ko. Nani papa nani? Papa leki. Papa leki. Papa. Bikaka. Ezo kunda ndeko na ngai. Na tana likamba koloba. Tout badaki mamosi pardon. Nani ambulance? Na yebi bino depuis que Moussa pi la bege fonctionnaka. Et Moussa pi la famille qui fonctionnaka. Moke mwana papa. Ambulance moke mwana. Mais tu vanda bien na papa. Mais subitement me comprendre ve rancune me kota. Rancune me kota pourquoi rancune me kota trenga na papa. Papa qui comprendre ve que moke mwana me katuka kikior na ki. Wana o speakinga. O speakinga. Muto wana no yo speakinga. Utinga ta ya speakinga. C'est yo bela mtu sala bien te. Aussi ba to normal o speaker ba tu na. Bon nga sanga tellement nga 50-50. Mabili. Luba, kwa pona bisu nyoso. Donc moni moko to zala kiao. Sima ngade. Nani Amelia sala pour fomos ya semol. Donc yo basika pena boule moko ka ya meya mwa munene. Ouais. Mo tellement moi moto akudia na baki te. Na kolia fofo siko te bumba yo kuma ya matiti na liango na tongo. OK. Na mi piriger. On a lié lobi na harmonie. Tangu na tungoli. Ya wewe bumita tata yo. Fait journée na mobimba mo na laleli très bon. Bomba fixe. Ouais, pepe onzala. Yo pesa muka nzala mudi ya fufu na mwa malili na tongo. 23 heures me bumba fufu. Ozali kingo pona fufu.
nalali na ndoto muke mona papa maviokele na ndoto akikuisa bonso nyoka aswi fufu na nga abimisi lipapo soso na kati ya veste nandi na ndoto leri mesutuka mekanga yesi yengani mesosala bu desordre na bimi rapide na salon memona papa na mosolo na ngai azolia tranquillement fufango teke un poison fait fufu yo va normal leri metala fufu na moni wa pasi vraiment na kati ya motema na wa pasi na ya fufu na mume pirige voilà mais voilà raison yuka papa bandi kudia yo me banda kudia me tu ba fe ka mobika papa buna mwabima kizengi buna ve ya etane wana na récupérer papa mobula ka di vena l'esprit ya kufa me pesa ndika 4 una poitrine l'air menya ta mosi na gauche directement kapinga ngana beta ke kwa kufa te yo va sana ko dike papa tata yo akufi kwa kufa kio kozanga matasi mememulaka ndisa na aza mowoya zobazoba mabiokela aza mowoya zobazoba bakende kumo mpona fufu apie mpo okufi botiki nde olabino mpona mabibo nakata makambo fufu apie Comment est-ce qu'on dit les têtes, Tiketa? Nabo pour verser ngabo pour singa makazi so atama debule za bupia lele